kecil pengen ngelihat kayak orang jadi lawyer kok kayaknya keren banget ya, kok kayaknya seru nih nonton Legally Blonde, mungkin those kind of films yang lumayan impacting me. So okay, I began to really work myself untuk masuk ke salah satu universitas dan masuk ke FH kayak gitu. Terus FH sendiri gue juga udah tahu pas intern gue tahu nih kayak I wanna be a lawyer but not the litigation type of lawyer. 6 months before graduate gue lumayan kepikiran nih untuk apa ya yang mau akan gue lakukan setelah gue lulus. Nah, now that I know my passion, now that I know my goal yang dari dulu kayak mau pursuing higher education, tapi gue juga mesti mikir nih kayak kapan ya mau pursue higher education. The silly thing dan menurut gue kind of a blessing in disguise, since gue juga waktu itu in a promising relationship. Jadi gue sempat ngobrol nih sama cowok gue kayak, my ex-boyfriend. Jadi kita lagi ngomongin kayak, ya gimana nih ya, mau ngapain nih setelah lulus. Nah, kalau dia tuh udah tahu, karena dia memang di-drive sama parents dia untuk ya udah ambil S2 kayak gitu. Nah, gue tuh orangnya lumayan kompetitif dan lumayan kayak peer pressure gitu, kayak, cowok gue aja S2 kayak gitu. Nah, terus gue ngerasa kayak banyak juga tuh senior-senior gue yang memang udah S2 setelah S1 kayak gitu. Dan gue ngerasa kayak kok gue ngeliat emang banyak juga sih pas gue intern juga orang-orang tuh jadi lupa mau S2. Mereka udah lumayan keasikan kerja. Terus I think it's gonna be hard for women aja sih nantinya kalau misalkan we're planning to settle down and then punya rumah tangga. It's kind of different kalau misalkan di perspektif gue, dimana cewek ngajak suaminya, yuk kita keluar negeri karena gue mau S2 gitu. I feel like I'm a bit selfish somehow. Dan kayak gue ngerasa kayak ya role wanita adalah supporting suaminya waktu itu, kayak gitu gue mikir ya. So ya udah akhirnya gue mikir kayak okay lah, kayak toh gue juga learning mode, gue belum yang kayak burn out sama belajar, why not untuk kayak planning mau S2 langsung, kayak gitu. First of all, waktu itu gue nggak punya, pas diskusi sama orang tua, kebetulan papa mama gue juga kayak lumayan supportive, dan mereka sendiri bilang kayak they're fine kalau misalkan mesti give me funding gitu untuk S2. But then kayak I feel like, no, gue lumayan peer pressure, gue lumayan kayak insecure ngelihat orang-orang kok sukses, kayak I'm trying to compare my path with other people. Ya, gue maunya gue juga bisa, orang lain aja bisa dapat scholarship, I want it as well, kayak gitu. Dan akhirnya the first attempt, it's kind of rushing menurut gue, dan gue ngerasa ya gue fail, gue nggak fully prepared buat plan sekolah waktu itu dan scholarship. Nah, mungkin itu one thing yang gue juga note, dan I will tell my younger self untuk kayak not rush things, cause I think gue juga perlu untuk take my quiet time, pikirin lagi kayak apa sih goal gue sebenarnya, dan kayak kapan waktu yang paling baik untuk reach this kind of goals. Biasanya gue suka kayak jot down apa aja yang goals gue pengen pikirin mau capai this kind of goal di certain period of time, kayak gitu. Kemudian gue juga mikir kayak mungkin untuk to my younger self not to compare your path to everyone's other's path, karena menurut gue semua orang tuh punya journey-nya masing-masing, semua orang juga punya cara suksesnya masing-masing, kayak gitu. So not to insecure sih, karena sebenarnya pasti aja ada jalannya, kayak gitu. Dan ketika gue fail on the first attempt buat dapetin LPDP, kemudian gue jadi kayak ngerasa okay, gue take a break, and then kayak benar-benar mikirin gue apa nih planningnya. The first time tuh gue juga pengennya masuk ke London School of Economics, tapi ada beberapa requirement yang gue emang nggak met, kayak gitu. Jadi penting juga nih untuk kita tahu sebenarnya capability kita secara mungkin intellectually, financially. This doesn't mean kayak be a pessimistic person ya, tapi kayak ambitious but then realistic person. It is important menurut gue. And I think yang paling benar-benar penting banget adalah
I'm really grateful that I know what is my passion sebenarnya, karena to know your passion it is really important. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin bisa lihat dari my professional life in a nutshell, gue sempat dulu juga interning buat satu project yaitu TNP2K untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Kemudian I got my first job as a corporate lawyer and I really like it gitu sebenarnya. Jadi gue ngerasa ya udah gitu. Ketika gue gagal pertama kali di LPDP, gue ngerasa di sini hanya kayak stepping stone supaya gue bisa. Ini gue ngerasa oke, gue udah punya pengalaman di boutique law firm. I think this is a good stepping stone untuk gue excel my career. Setelah S2 gue pengen buat masuk ke top tier firm, and I'm really grateful all the journey yang ada yang udah gue lewatin. Jadi puji Tuhan mau juga kayak gue ngerasa kayak pengalaman gue di kampus di S2 juga yang buat gue juga bisa mencapai ke posisi sekarang, yaitu jadi associate di HHP kayak gitu sih. Paling itu sih yang bisa gue share. Yang mungkin yang paling penting banget adalah know your passion. Secondly, never compares your path and your journey with other people's path. And yeah, you do you aja sih menurut gue, kayak karena semua journey tuh is really beautiful.